Dol na aday may sa ilong uslit yan ni Dol. Sa gabi sa ticketing office Dol. Kay lagi, nabiyaan man mi. Sa day trip nga alas 8 sa buntag nigikan ang barko. Ug sa diyang naglingkod-lingkod ug nagihigda-higda na mi Dol. Abtan taon mi gabi diri Dol. Ug gabian mi diri ug ipagawa sa port terminal Dol. Alas 7 na sa gabi Dol. Paingon na mi sa gabisan shipping lines. So naglakaw na mi ani Dol. O git-git na gyud kapoy na jud kay nilingkod sa port terminal. Kay sige na lang mighigda o katulog. Ngadto hangtod nga mabot ang gabi. Sige paabot sa oras. Madugay kay maabot. Pero kung dili ka magpaabot sa astong dali ara sa oras. Ug nakasaka na mi ani Dol sa gabisan shipping lines. O minga pa kaayo Dol. Wa gyud tao'y nakalingkod pa o naghigda-higda. Nagpaabot pa usang tao ani Dol. Hello, Dol. Lingkod-lingkod lang ta ni Dol. Tingtaan na ni Dol. Isang tao na Dol eh. Tao Dol eh. Nagidegda na Dol. Maigdanan. Ganaan ka sa maigda. Uy, pawa Dol. Ni maigda. Sa paglarga ni Dol, awa na. Butang nagbag katungulay ng higda. So, pingon na miyan niya kuan Dol, Cebu City Dol. So, goodbye muna sa Leyte Dol. Sakay kani nga panahon na Dol. Basta na okasyon. Sumoro to Dol. God bless.